Okay, so ready na mga minahal kong mga igsoon, timekeeper. Okay, so at this point, ihatag ko kaninyo ang first nga mubarog, ang atong affirmative speaker. Please welcome Brother Edgar Samudal sa iyang pagpamatuod. Daghang salamat, tinahod nga moderator, tinahod na kong mga kaigsunan o mga kahigalaan o mga lumulupyo diri sa Baybay Liti. Sa akong katbang, Brother Alvin Gitamundok, pareho kaming naghago sa pag-anhi diri aron sa pag-istorya, diskusyon, mga igsoon, base sa among tagsa-tagsa ka mga barunganan. Although, kaya man nato ning itawid kining debatiha, pero nihangyo mo sa niya akong mga kauban, nga aron di po may mahago. Ako lang may balon si Alvin daan, basig moingon siya niya nga, di man siguro ka makalahot tayo, Brad Edgar. Pero among gisabutan, nga gusto po sa akong kauban, nga may extra. So sa ikaduhang barog, okay ka ba na, Brad Alvin? An company. So salamat. Okay. So ang akong tema mao kini, pamatud-an ko nga ang Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Kining Iglesia ni Cristo makigsonan, lahi ni sa giingon sa uban nga katong dili mo tuo kang Kristo nga Dios. So, pahibalon talang mudaan kay ang Church of Christ og bali binisayo na siya, Iglesia ni Cristo gina. Pero nagtuo kami nga si Kristo dakong Dios og manluluwas. Ato lang gipasabutan basig masaypan ta ba sa atong mga tigpaminaw. So, Iglesia ni Cristo o Church of Christ, mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Meaning, ang tanan nga pagpamahayag, ang tanan nga pagpamatuod, kinahanglan suportahan sa Biblia. Dili kay istorya-istorya, bana-bana o tagna-tagna, kay dili na madawat. Kung mabasa sa Biblia, muna gingon nga napamatud-an pinaagi sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran, pulong man sa Dios. Napamatud-an pinaagi sa pulong sa Dios. So ang tema, pamatud-an ko nga ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ, mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. So sayon kayo mga kaigsunan nga ingnon nga tinuod. Bisan kinsang relihiyon na pwede mo angkon nga tinuod. Pero gikinahanglan, subayon usa nato ang mga kamatuoran aron pag-prove nga kini tinuod. So, mabasa ba ang Iglesia ni Cristo sa Biblia? Mabasa ba ang Church of Christ sa Biblia? Ako mo ingon, 100% mabasa. Mabasa ba nga si Kristo nagtukod o nagtukod ng Iglesia? Mabasa 100%. So, moingon ko, tinuod na mga kaigsunan. Kung pangitao na ni Brother Alvin unya, akong ipakita. Pero, sa dili pa, mga kaigsunan, ato una nga sutaon, unsaon pag-ila sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Aron mo pamatud-an nato nga tinuod. Mga igsoon, kay ilho nato, aron makailata, kay tanan tao karon, tanang relihiyon karon, nag-angkon nga tinuod, bisan unsang klase nga pagtawag, unsang ngalana, ang mga tao miingon nga tinuod, way relihiyon miingon kining amo, di ni tinuod, na way makabig. Sumaw na ba kay suna nga magbantay ta, kay daghan kay miingon nga tinuod. So, ang iglesia wala mo tumaw. Nga mura nag-uhong, mukalit nagtumaw, mutumaw. So, ang iglesia giplano kini sa Dios. Plano sa Dios nga magtukod og iglesia. Sumala pa sa Isayas 2. Asa na mo to akong Bible reader? O, niyan na. Sumala pa sa Isayas 2 nga to sa 3, ambi ang Biblia. Kay mas mainang sila'y muukab, mga kaigsunan, dahil ihatag din sa ako, kay ako masahon. So, Isayas 2 nga to sa 3, nagaingon, og mahinabo sa ulahing mga adlaw, nga ang bukid sa balay ni Jehovah, pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran, o igatuboy ibabaw sa mga bungtod, o ang tanang mga nasod, magaganayan ngadto kaniya. Og daghang katawhan mangadtog manag-ingon, umari kamo og manungas kita sa bukid ni Jehovah
ngadto sa balay sa Dios ni Jacob. O kita pagatudluan niya sa iyang mga dalan, o maglakat kita sa iyang mga alagianan, kay gikan sa Sion, mugula ang kasuguan, o ang pulong ni Jehova, gikan sa Jerusalem. Ang akong gitagaag punto diri mga kaigsunan, nga dunay balay nga pagatukoron sa Ginoo. Ang Ginoo magatukod og balay. Asa? Dito sa Jerusalem. Gitawag sa Biblia, balay sa Dios ang pagatukoron mga kaigsunan. Ug sumala pa sa Salmo 127, 1, sumala pa diha, nagaingon sa English Bible mga kaigsunan. Okay, basa. Salmo 127, 1, King James Version. Muna kayo naman tayo, ang tanang Biblia, ato man nga gitugutan, mga kaigsunan, basta standard lang, dili ka itong mga tinaguan. Okay, matod pa din eh. Nawala man. Nagaingon, Salmo 127. Okay, akong wala mo kuan kayo akong Bible reader. Akong tigpangita sa bersikulo. Nagaingon, a song of degrees for Solomon, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. So akong ikuhag punto makisunan nga, gawas ko ng Ginoo, mo'y magatukod og balay, kawang lamang ang kahago sa mga nagatukod ni ini. So ang akong ipamatud-an mga kaigsunan, nga ang iglesia ni Kristo, maong iglesia ang gitukod ni Kristo. Niini nga pagbarog, ipamatud-an usab nako nga si Kristo ang magtutukod. So akong gikuha ang akong premise niini, nga the Lord build the house. Karon, nagaingon ang bersikulo, gawas ko ng Ginoo, mo'y magatukod og balay, kawang lamang ang kahago sa nagatukod niini. Kinsa man ang Ginoo mga kaigsunan? Sumala pa sa 1 Corinto 8:6. Alang kanato, dunay usa lamang ka Ginoo nga mao si Kristo. Biblia. Nagaingon diri mga kaigsunan, apan alang kanato adunay usa lamang ka Dios ang Amahan. Nga ginikanan sa tanang mga butang, ug alang kang kinsa kita nagalungtad, ug usa lamang ka Ginoo si Kristo, pinaagi kang kinsa, nagalungtad kita, ug ang tanang mga butang. Karon, na-prove na to nga, gawas ko ng Ginoo, may magatukod ug balay, kawang lang ang kahago. So, ang Ginoo, maoy magtukod. Karon ang pangutana, unsa mapud ning balay mga kaigsunan, nga gitukod sa Ginoo? Ha? Unsa pud ning balay mga kaigsunan nga gitukod sa Ginoo? Sa 1 Timoteo 3:15, sumala pa sa King James Version. 1 Timoteo, basa katong Brother John nga Biblia. Nagaingon, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. So di ana, ang balay mga kaigsunan, mao ang iglesia. Iglesia sa Dios nga buhi. Di mapugumuto nga si Brother Alvin, dili mo tuo nga si Kristo Dios. Siya mao ang Dios nga buhi, ang atong Ginoong Hesukristo. Gawas lang siguro og ang iglesia nga yang gikatubang, iglesia nga dili mo tuo kang Kristo nga Dios. So ang Dios nga buhi mao si Kristo. Si Kristo mao ang Ginoo nga nagtukod sa iglesia. Di modo ang ilhanan sa matuod nga iglesia tukuron og Ginoo. Kinsa ang Ginoo? Si Kristo. Bisan pag magpatawag kang iglesia ka ni Kristo, pero dili Ginoo ang nagtukod. Laing tao ang nagtukod, dili kana mao ang iglesia nga matuod. So, akong napamatud-an nga ang ilhanan sa matuod nga iglesia gitukod sa Ginoo nga maong atong Ginoong Hesukristo. Siya ang Ginoo nga giingon, gawas ko ang Ginoo, except the Lord will build the house. Kawang lang ang kahago sa mga nagatukod niini.
O ang maong house, ang maong balay, sumala sa Biblia, the church is the house. The house is the church of the living God. And the living God is Jesus Christ. Mao ang Dios nga buhi, mga kaigsuonan, kay gatuo magita. Nganong gitawag man sa Dios nga buhi? Kay siya gipatay apan buhi hangtod sa kahangturan. Mao kana ang iglesia sa atong Ginoong nga si Jesucristo. Nganong iya man na? Nganong kang Kristo man ang maong iglesia? Tungod kay sa buhat 20:28, King James Version English Bible. O ka King Bugna Version. Basa atong basahon. Ngano nga iya man ni Kristo. Tungod kay siya ang Dios nga nagpalit nining maong iglesia. Kanang pulong iglesia ni Kristo nagpasabot gipanag-iyahan ni Kristo. Si Kristo ang tag-iya. Nganong siya may tag-iya? Tungod kay siya ay nagpalit. Nagaingon ang balaang kasulatan. Matnguni ninyo ang inyong kaugalingon o ang tanang panon nga kanila ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga magtatanaw. Aron pasibsibo ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Ang dili mo tuo ang Kristo nga Dios mo reklamo niini kay miingon ang Dios way dugo. Pero ang Dios nga gipasabot niini mao ang atong Ginoong Hesukristo. Sa English, matod pa, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. Kinsa nga God ang nagpalit sa iglesia, sa iyang dugo? Mga kaigsunan, klaro kayo, walay lain nga nag-ula sa dugo ang atong Ginoong Hesukristo. So busa, dili sayop. Kung akong ingnon, nga kining church diri, Church of God, Church of Christ. Gani dunay lamsa version walang madala. Nga gisaligan sa mga iglesia ni Kristong Manalo. Nga Church of Christ gigibutang. Kay nasayod sila. Nga kana di lang sila mutuo nga si Kristo Dios. Mo nang gibutangan yung iglesia ni Kristo. Mga kaigsuonan. So iglesia ni Kristo. Napamatud-an nga matuod ang iglesia ni Kristo. Kaya ang magtutukod, Ginoo. Wala kami tao nga gidala nga moingon nga kining tawhana mo'y nagtukod. Kay nag-ingon ang Biblia, gawas kon ang Ginoo mo'y magtukod og balay. Kawang lang ang kahago sa mga nagatukod. Unsang balay? Ang balay maong iglesia. Sumala sa akong gibasa sa bersikulo. Igo lang ko nagbasa ang bersikulo. Ang iglesia ni Kristo mabasa ba sa Biblia? Ang bitong gamay. Nga Bible. Kung basahon na to ang Roma 16:16. Way laing iglesia nga ginganlan diha. Nga nangumusta, pangumustahay kamo, pinaagi sa balaan nga halok, ang tanan nga mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. So napamatud-an, kay sumala pas kong giingon, kung mabasa sa Biblia, tinuod. Pero di gani mabasa sa Biblia. Baka kana mga igsuon, mga higala. So di ta mo tuo kung di mabasa. Gawas lang og itampered sa Bible. Kay kadaghan naman lami, nakatagbo og mga debate. Mo bitaw nga limitahan unta namo ang Biblia kay basig sa atong Biblia wala pero sa uban naa. Tungod kay dunay mga relihiyon karon. Nga aron lang mabasa ang ilang iglesia, isulat nila sa Biblia pero wala dito sa original nga Griego. Niya pagyulain nga nagpamatuod nga Biblia. Sa Galacia 1:21 mga kaigsuonan. Wala sa kay mo unyong tubig. Samtang kapangita mo. Galacia 1:22. Kaya akong giingon. Ang matuod nga iglesia ni Kristo, ang matuod nga iglesia, mabasa sa Biblia. So klarong mabasa. Mabasa ang magtutukod. Nga mao ang Ginoo. Dili malalis, gawas lang makiglalis nako si Brother Alvin. Nga moingon siya nga si Kristo dili Ginoo. Musupak ba si Brother Alvin nga si Kristo Ginoo? Dili. Musupak ba siya ang Ginoo magtutukod? Dili. Ambot nang musupak ba siya? Gibasa man ako gawas ko ng Ginoo magtukod og balay. Ambot nang musupak ba siya nga ang balay maong iglesia? So, mabasa man nga ang iglesia mao ang balay sa Dios. Ang balay sa Dios mao ang iglesia. Last 5 minutes. Kinsay nagtukod?
ang Ginoo. Kinsa ang Ginoo? Si Kristo. Mabasa ba ang Iglesia ni Kristo sa Biblia? Mabasa, nagaingon. Unya miadto ako sa nagkalain-laing dapit sa Syria ug Cilicia. Og niadtong higayuna ang sakop sa mga iglesia ni Kristo. Iting klaruha mga igsoon. Dili ikaulaw kay mabasa ang iglesia nga among ipamatud-an. Ang iglesia ni Kristo dito sa Judea, wa pagayod. Wa pagayod makaila sa akong nawong matud pa diri sa akong makakita kanako. Wala pagayod makakita kanako. Wa pa kaila, wa pa ko sila kita makaigsuonan. So mao kana nga nabasa sa Biblia. Napamatud-an ang akong gipamatud-an. Pamatud-an ko nga ang Church of Christ o Iglesia ni Kristo, mao ang Iglesia ni Kristo, sumala sa Biblia. Ngano man, tungod kay mabasa sa Biblia. Kung wa pa mabasa ang Iglesia ni Kristo, dili tinuod. Napamatud-an ako nga tinuod kini Iglesia ha, tungod kay nagpabilin nga si Kristo ang ulo. Nagpabilin nga si Kristo ang nagtukod. Nagpabilin nga si Kristo ang manluluwas. Gisaaran sa atong Ginoo nga iyang pagaluwason ang iyang iglesia. Mao kana mga kaigsuonan nga pirting klaruha nabasa gani giingon diha kon malangan mo ganing ako matud pa ni Pablo, diha ka maginawi sulod ni anang maong iglesia sa Dios. Kinsa man nga Dios? Nagtuo ta nga si Kristo mao ang Dios. Iglesia sa Dios kay si Kristo mao ang Dios nga nagpalit sa maong iglesia. Iglesia nga sa Dios nga buhi kay bisan siya gipatay apan buhi hangtod sa kahangturan. Mao kana nga nagbaton kami among gituuhan kakining iglesia ni Kristo nga among giwali mao ang baton nga iglesia. Tungod kay si Kristo nga atong dakong Dios og manluluwas, mao'y tag-iya, mao'y nagtukod ni ining maong iglesia. Pirting klaruha kana mga kaigsuonan nga mabasa sa Biblia. So ang musupak ni ini, musupak siya sa mabasa. Supak siya sa mabasa. So, ang pangdigar niini, iyahang supakon nga si Kristo magtutukod sa Church of Christ. Unya supakon po niya ang Church of Christ. So, dili Church of Christ ang tinuod nga iglesia. Dili tinuod nga si Kristo ang nagtukod sa iglesia. Mao na'y pagsupak ani. Kay nabasa gud nga si Kristo mo'y nagtukod. Kay si Kristo Ginoo nga nagtukod mga igsoon. Supakon siguro niya nga si Kristo Ginoo pod mga igsuonan. Kay pamatud-an ba nato nga ang nagtukod sa balay nga maong iglesia ang Ginoo nga mao si Kristo. Nagtuo ko magigsunan magkauyon mi ni Brother Alvin nga si Kristo Ginoo kay pareha mi nga nagtuo nga si Kristo dakong Dios og manluluwas. Mao kana mga kaigsunan. Mao nga uban mga tawo wala pa masayon ug unsa ning iglesia ni Kristo nga among giwali. Busa karon amo nang gipamahayag aron mailhan ninyo nga kining iglesia ni Kristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Dili kay iglesia sa dili Dios. Sumaw kana ang among pagpamahayag mga kaigsunan ug atong hulaton karon kung unsa ang mga pangutana sa atong igsuon. O ang giingon diha dapat dili siya mulapas sa lagda nga mangutana siya sumala lamang sa akong gipamahayag. Sumala lamang sa mga bersikulo nga akong gipakita. So ang saad ni Kristo nining maong iglesia nga iyang gitukod. Gihatagan niya kining paglaom. Kay si Kristo mao man ang magtutukod niini. Iya man kining lawas, iya man kining gipanguluhan, miingon siya. Ato lang ning idugang makigsuon kada pa man 2 minutos. Dili kita mabalaka. Nining iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo kag gisaara niya kini. Sumala sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. Kayang bana mawangulo sa asawa, maingon man usab si Kristo, ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas ug siya mao ang manluluwas niini. Mao kana ang iyang pasalig sa iglesia nga iyang gitukod, iyang pagaluwason. Mao kana makaigsuonan. Gipalit kini sa atong Ginoo. Kay siya'y nagpalit, dapat ang iyang ngalan mao ang dad-on sa maong iglesia. Kung ikaw magpalit kang property, alang-alang ibutang nimo sa ngalan sa imong silingan. Kay si Kristo man ang nagpalit niini, dapat magdala kini sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Kay siya ang tag-iya, siya ang nagpalit, siya ang nagtukod. O ang ipalit niya niini, mao ang iyang dugo. Mao kana mga kaigsuonan. So, pangutana na siguro. Okay, so Okay, so natapos na mga minahal kong mga igsuon
ang pamahayag sa atong igsoon Brother Edgar gikan sa affirmative side. Og karon ato lang pahinumduman ang atong mga kaigsunan. Dunay 10 minutos nga cross-examine og ang balaod or ang ilang gikasabutan nga ang mga pangutana sumala lamang sa mga ipamahayag sa pikas ug dili mogawas sa tima. Okay, so pangutana. Una, Mr. Moderator, ay sa pag-time ka diyon kay mga ipatagkatahuran sa itong mga amigo. Mayong buntag ka na itong tanan. Dagang salamat sa inyong pagtambong na itong nindot nga debate din sa syudad sa Baybay City, Leyte. O pasalamat sa ko sa itong moderator si Brad Nante Gorgonio sa International Church of Jesus Christ din sa Baybay nga may pataliwala ka na ito karon sa itong mga kamiguhan sa Church of Christ, sa grupo sa Church of Christ. O niya, Mr. Timekeeper, mamalihog ko nga last 5 minutes or 2 minutes before sa time, o mapabalog yun, no? O, 20 minutes lang ato, dili mo lampas, isan mo kuwang. So, start the time. I will ask now the question. Start the time. So, Brad, Okay, start. Edgar Samudal, sa atong amigo sa Church of Christ, ang tema ang atong gisabutan, ang imong gipirmahan nga ikaw ma-afirmar, nagkanayon, pamatudan ko, ang Iglesia ni Cristo, o Church of Christ, mong iglesia nga gitukod ni Cristo, sumala sa Biblia. Ang akong unang pangutana, kay gigamit man nimo ning Iglesia ni Cristo, nga binisay nga hubad, ako pangutana nimo, doon na kabay ebidensya faktual nga imong mapamatudan para makalikay ta sa pag-angkon-angkon lang sa mabasa sa Biblia nga kamo gyud official name gyud ninyo ning binisaya nga hubad sa Church of Christ nga Iglesia ni Cristo. Doon na kabay ebidensya faktual nga mapresentar karon sa katawan. Brother Gitamundok, tubag na ko. Okay. Salamat. Gipangitaan ko nimong ebidensya facts. So dili na Biblia ang imong gipangita. Oh, ebidensya faktual kay paglalagi paglikay na Gawas to sa sa estima, angkon-angkon may sa nagdunay Biblia. referensya, Kaya brother. man ang angkon sa Biblia nga Church of Christ pud sila para sa Iglesia ni Cristo imong gihisgutan ganina. Sumala- Wala sa imo side, akong balik ko na pangutana, sa imong side, unsa imong mapresentar sumala sa inyong rehistro dinhi sa Pilipinas o bisan asas tibuok kalibutan, Gawas ka na ba sa ninyo tima, ng Iglesia ni brother. Cristo? Higala. Gigamit ba ninyo na? Wa. Higala. Tumagang pangutana. Gitamundok. Wala sa atong lagda nga magdala kog facts and evidence o mga rehistro diri. Okay, daghang salamat. So wa Biblia giday. nga atong gipasikaran. Okay. Sunod pangutana. Daghang kay salamat Pangutana sa imong sumala sa akong gipahayag. Okay, daghang kay salamat sa imong pag-angkon. Sunod pangutana, kini imong tema nga pamatud-an ko nga ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ mong iglesia nga gitukod ni Cristo sumala sa Biblia. Klaro man gid kay ni capital I sa Iglesia ni Cristo, capital C unya, capital C pud sa church, o capital C pud sa Christ. Ako pangutana nimo uyon ka nga mao ning official name sa inyong simbahan, pasabot proper name gini. Nga mao gini pronombre bangalan gyud ba nga official sa inyong simbahan kay capital man ni. Uyon ka din, imo Mr. man gipirmahan. Gitamundok. Mauyon ka ba ini unya supako nimo imong Mr. gipirmahan. Gitamundok, paminaw. Okay. Minaw ko. Mutana pa nga ka. Humana, nakapangutana Oh, ako. Sige, tubaga. Okay, matubag na ko. Official name bali uyon ka. Nagdebate ba tag ngalan sa iglesia, Mr. Gitamundok? Oh. Mr. Moderator, objection nga nung nangutana man Ay, siya sa- nako. Mr. Your right is to answer directly my question. Nagpaabot ka nga muhunong ko sa pangutana. Mihunong na ko niya, wa makamutubag. Ayaw pagpangutana na ako. Tubag Mr. ko. Moderator, Naabay, please. pamatunan ko ang ngalan Respect my sa objection. iglesia, Church of Christ. Mo ba'y giingon? Sa ato pa, Pamatunan ko sunod ang pangutana. Church of Christ. Sunod Yes, pangutana. Bot nimo pasabot ka kini day mong pirma, gipirmahan nga tema, pamatudan ko nga Iglesia ni Cristo, Church of Christ, mong iglesia gitukod ni Cristo, sumala sa Biblia, capital I, Iglesia, capital C, Church. Bot nimo pasabot karon sa katilingban nga di day ni gyud ninyo official name, sumala sa imong tema gipirmahan. Ang akong gipamatudan, Official pamatudan name ko, o dili? Mr. Gitamundok, pamatudan ko nga ang iglesia ni Cristo, Church of Christ, mao ang iglesia ang gitukod ni Cristo sumala sa Biblia. Wa ko mag-ingon nga mao ang ngalan. Sa to pa, wa day karoy pamatudan nga Wa ngalan ko opisyal mag-ingon, sa inyong kadili simbahan. ang ngalan, wa po ko mag-ingon, kadili na mo ako pamatudan. Okay, daghang salamat. Kay Magbuhat di ang day laing ngalan. tima, Mr. Gitamundok. Okay. Magbuhat ang laing tima. O iko na. Nga, I'm pamatudan ko already ang ngalan sa satisfied with your iglesia ni answer. Cristo, Church of Christ. I am already satisfied with your answer. Nga di gyud day official name. Sunod pangutana. Satisfied Sa ka sa tanay imong mong answer Texas nga wala Biblia, sa tima. Sayo sunod mo mga tekstos Biblia ni Kutlo ka Isaias 2 1 at 4, Salmo 127:1, gikunik nimo 1 Corinto 8:6, 1 Timoteo 3:15, unya dinhi buhat 20:28, Roma 16:16, Galacia 1:21-22, Efeso 5:23. Ang akong pangutana nimo, kining imong tema, pamatud-an ko nga ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ, singular man niya, capital, proper name, maong iglesia nga gitukod ni Cristo sumala sa Biblia.
Asa man ni teksto sa Biblia? Kung mabasa ni mga teksto sa tanan nimong gisitar, daog ka na ining debatiha karon. Tildi na ko, munaog ko sa stage. Pag mabasa nimo litra po litra, singular proper name kining Church of Christ, Iglesia ni Cristo, nga imong Mas ipamatukan. maayo na lang ng dunay plural kita mundok Mr. kaysa Moderator. wala yun babasa. Mr. Moderator, Okay. patubaga siya tarong. Tubaga, Tarong nga akong tubag. Mas Asa nga teksto, maayo kapitulo, nga dunay bersikulo. plural Churches of Christ kaysa wala Mr. yun babasa. Moderator, I Mr. am Speaker. asking what chapter and verse Okay. is your proposition written? Unsa Church kanang of Christ, bersikulo? Iglesia ni Cristo, kapitulo, bersikulo. Kay this is a showdown na na-challenge. Ipabasa na ko sa Mr. Moderator kung nakay sitas sa imong gikutlo karon. Klaro Asa ang akong sitas? gibatudan nga Unsa ka sitas? dunay mabasa ang Churches of Unsa lagi nga Christ. sitas, Mr. Moderator, patubaga siya. Di Sige. magikoy-likoy. Unsa kuno? Ang iyang gipangita ang bersikulo gyud nga specific. Imo ba nang gisulti kung sa bersikuloha gidaghan kay nimo. Imo Asa- pa pangutan Master kita mundok. Imong ipahatag na ko imo namang gibasa ang mga sitas. Okay. Wala day kay sitas diya kag gibasa man nimo. Sa Salmo 127:1, imo maning unang sitas. So, Oh. Isaias 2:1-4. Mabasa ba diya, Church of Christ? Nagpamatuod ko nga ang Mabasa Ginoo. ba? Mister kita mundok. Di wa ta magdebate og usa ka bersikulo. Ang atong ginabatihan Biblia. Mr. Kung Moderator, sa ako pagmatuod mamaliw Biblia. ko, balik ko na kung pangutana, kay wa niya man tubag direkta. Unsa kapitulo bersikulo, kaniyang tema mismo, mabasa, litra po litra, Iglesia ni Cristo, Church of Dili Christ. usara ka Bisan bersikulo usa ang lang ka atong bersikulo. ginibatihan, Mr. Bisan usa lang. Gitmundok. Bisan talan ka bersikulo, basa asa ng Oo, bersikulo. usara kong pahayag, Tubag dito ako. ka. Kapitulo Okay. bersikulo. Tingali wala ka kasabot sa akong pagmamahayag mo nang nangutana ka. Mr. Moderator, please. Ang sa moderate. tema Tana ato ka ba ato kinakasabot balikon ka o pagbasa kakasabot? para dili masamok. okay, Pamatud-an the ko nga moderator. Iglesia ni Cristo o Church of Christ maong iglesia nga Mauna. gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Oh. Biblia. Oh, Sumala sa sa Biblia, o may Wala sumala nga akong sa pangutana, teksto. Mr. Moderator, is valid. Okay. Asa man nga tekstos Biblia nga mabasa ng iya, Iglesia ni Cristo, singular capital I, o Church of Christ in English, capital C. Asang tekstos Biblia, wa pa kakatag sukat Okay. niya. Tubagan lang ko kayo naghulat ng publiko. Ang mga publiko dapat pasabton nganong dunay plural Churches of Christ diya. Kay dili mahimo ang plural kung walay singular Mr. kita mundok. Would it mean nga wag yun kay talata sa Biblia? Daghan nga mga Sa tuba, kaiglesiyahan. sabton ba namo, nga Oh. imong tubag, wag yun kay mabasa ining tema, Pero nga naay- imong gipirmahan, singular Church of Christ, wag yun kay mabasa. Kay plural man ay. Pero Tubagang naay Churches of Christ. Upat na ka. Okay, wag yun ay. Sunod Mr. pangutana. Speaker, ang iyang pangutana ang singular. Asa Oh, kuno nga singular. teksto. Akong ibabatudan Wala, ang ano? mga kaiglesiyahan ni Kristo. So wala, Mabasa sa natubag na ni Biblia. Mr. Moderator. I am already satisfied with the answer of Brad Samudal. Next Okay, question. padayon. O, salamat ka satisfy ka. Oh. Niuyon ka sa akong tubag. Sunod pangutana. Kining tema nga imong ipirmahan, affirmative ka. Affirmative. Pamatud-an ko ang Iglesia ni Cristo, Kapitale o Church of Christ, maong Iglesia ang gitukod ni Cristo sumala sa Biblia, capital C. Miangkon ka man karon by implicitly nga wa gini mabasa litra po litra, nganong mipirma makaeliktibaha, nga wa may mabasa Ay, litra po litra. nasayon ko, Singular, nasakto eh, ang plural akong ang ay. pagmatuod. Tubagang pangutana. Nasayon ko sakto ako pagmatuod nga naay Church of Christ sa Biblia. Sa topan, mipirma lang kanini, nga wa gini mapamatudan ni, kaya wa may singular. Napamatudan. Ikaw rin nagingong wala. Sunod pangutana. Klaro sa mga audience ka nakamamatuod ko. Sunod pangutana. Igo na ba nga ang ngalan gamito na to, Kristo o Church of Christ, Iglesia ni Cristo? Igo na ba nga mutudlo nga mao ni tinuod nga simbahan gitukod ni Kristo? Sumala lang sa ngalan. Igo na ba? Sumala sa Biblia. Kung Tubagang mabasa pangutana. sa Biblia, paigo na. Igo na. Paigo na. Sa mas mabasa Biblia ang nga akong magdaladala tema, sa ngalan ni Kristo. Mr. Kita Tinuod Mundo, na. Ang Mr. akong Moderator. gipamatudan. Di man dominaw, Mr. Kita Sige, Mundo, sige. oy. Tubaga O ang iyang ganito pangutana. bagog bersikulo ko sumala sa Biblia nga way sitas. Mr. Moderator, balik ko ng pangutana Kadaghan tinaw na kayo. sitas, ikaw lang di mo dawat sa Sumala sitas. sa Biblia, asa man lang imong gitabi karon sa publiko nga Dili ngalan tabi. ni Kristo, wa pa kumaman. Ngalan ni Kristo, Iglesia ni Kristo, igo na nga timaan nga mao ni matud nga simbahan. Asa man lang imong gitabi ron nga igo na ngalan. Basa teksto sa Ang Biblia, akong kapitulo, bersikulo, please Mr. Moderator patubagan Maminaw. siya. Okay, maminaw na. Sige, Oh, tubag. Ang akong giingon, basta mabasa sa Biblia, nagpamatuon nga tinuod. Mr. Moderator, Wa wa ko matubag mag-ingon pangutana. nga, igo na. Kapitulo, bersikulo nga iyang pamahayag, igo na ang ngalan gamiton para mapamatud ang tinuod ninyang Church of Christ. Ang akong giingon, Wa kay basta sitas. mabasa sa Biblia, tinuod. Muna akong giingon kanina. Ang teksto kuno. Mr. Moderator, teksto, kapitulo, bersikulo, patugala sa gwa. Kay kung wa, muangkon ko mulain kong pangutana. I will change the question. Okay. Wala. Itong imong Giingon, ipamahayag, basa. wala. Galacia 1:21. Sumala sa akong Biblia. 22. Mabasa. Igo Iglesia na ngalan ha. Basta mo ito ko pangutana, Mr. Mabasa. Moderator, take note.
Wala man tay kondisyon, di basahon ako. Di ang kondisyon sumala sa imong pamahayag, Mr. Moderator, nga may mahayag ka, iko na ang ngalan nga Kristo mo gamit, tinuod. Ang akong gingon, Mo na basa nangal ko na na ko Biblia. magsitas. At tubag Asa ako. man mabasa nga imong prinsipyo, makabasa lang kag Iglesia ni Giingon, Kristo. kapitaw ka. Iko na ang kunon nga imo na ngalan lang. Giingnan na kanako, Mr. Kitamundok, nga basahon ako sa Galacia 1:22. Kung mabasa ang Iglesia ni Kristo. Ang moderator may pabasahon, Mr. Moderator, sige. please read the verse. Pabasahon. Okay. Kung mabasa ang Iglesia ni Kristo, ha? Oh, dili iko na Last ngalan kani imong prinsipyo. 43 seconds. Nangita ba kag bersikulo? Mr. Moderator, palihog og basa. Okay. Kuha yan ang Bible. Ane, okay. Be. Brad Basahon. Edgar, ibahatag sa moderator Napatutugnan palihog. ako, Iglesia ni Kristo. Oh, ukba ang teksto Ang ihatag atong sa oras, moderator. 30 seconds na lang. Pero ato na ni basahon. Basta Galacia- sumagon, mali mo ng Iglesia ni Kristo. Galacia Pati klarwa. 1:22. 22. Oh. Niya ang sa Galacia 1:22 Oh, nagkanayon. sige, basa. Niadtong higayuna ang mga sakop sa mga iglesia ni Iglesia ni Kristo Kristo. dito sa Hudiya, Oh. wala pagayod makakita kanako. Supa ka na, Mr. Kitamundok. Ay, pangutana, Mr. Moderator, violation. Pangutana na sa ikadong higayon. Doon na ba kayo nabasa, Mr. Moderator, ang prinsipyo, igo na ang ngalan, mabasa. Ay, naunsa Igo mo na. si Tabundok. Ingon sa kanila, igo Di na. lang ka Ang- Wala mudawat. nabasa, Mr. Nabasa. Moderator. Di lang ka Wala mudawat. nabasa. Hindi Wala na. nabasa sa Moderator. Time's up, time's up. Napagkas ka. Nabasa. Okay, time's Ulang up. pa. gamay. Okay, time. Natayman na, time na. Okay. So mga kaigsuunan, natapos na ang unang cross-examination gikan sa atong negative speaker, atong ison Brother Alvin. So tungod kay doon naman lagi oras gyud nga nakalatid. So sa pagkakaroon ang diskusyon na pod gikan sa atong negative speaker. So mga kaigsuunan, sa way paglangan ihatag ko kaninyo ang representante gikan sa Roman Catholic, Brother Alvin Gitamundok. Dagang salamat, Mr. Moderator. Brad Nante Gorgonio. Unyang atong kaatbang sa si Brad Edgar sa modal nga sa dako pong kasayon, iya pong giangko ng mga tubag sa akong mga nindot ka pangutana. Ang iyang tubag, klaro kayo nga wag yun di ay. Sa to pa, kining timahan nga ipirmahan nga pamatud-an ko nga ang Iglesia ni Cristo, capital I, Iglesia ni Cristo, singular, o Church of Christ, capital C, singular gyapon, proper name, mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo, sumala sa Biblia, pinirmahan affirmative, Church of Christ, ni Brad Edgar sa Modal and Company, wa gyud ay mapamatud eh. Nga naman, the simple thing is that the verses that he used in the scriptures, wala man gyud iyang tema. Kay miangkon na siya nga, wa gyud ay mabasa da kay kung niangkon pa siya nga naa, makahatag sagsitas. Makahatag sagsitas. Now let us return from my last question based on a principle, igo na ba ang pangalan nga mogamit ang ngalan ni Kristo, moang kundas Biblia nga, iya ko ni Kristo, kay si Kristo akong gila, unya sakop na kuspundok ni Kristo, o magdala sa ngalan, Iglesia ni Kristo, Church of Christ, igo na ba? Dili igo oy. Mingon sa igo na kuno. Kung igo na, di husto pa ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. Sayop ka prinsipyo, Brad sa modal. Wa mangu kailan kadaganan, mo nang mutubag ka nga igo na. Pero ang sunod pangutana, kalang prinsipyo nimo kay Biblia man lamang, mao man ang baluganan sa Church of Christ, nga we speak only where the Bible speaks. We are silent when the Bible is silent. Pagpamahayag nimo, nga igo na, nga mabasa sa Biblia, Iglesia ni Kristo, tinuod na dayon, ngalan pa lang, igo na. Pagbasa nimo, pagpangutanan ako, nabas Biblia, wala, nara sa imong alingagngag. Nasa imong baba. So wa sa Biblia, ang imong tubag kay wa kay sitas. Ang imong Galacia 1:22, wa ay prinsipyo nga igo na ngalan kay daghan kun ana. Kabalo mo Church of Christ, pila na kanus tibuok kalibutan? More than 3,000 religious denomination wa pay labot sa Pilipinas. Sa Amerika, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Church of Christ Scientists, ni Rebecca A.D. ug daghan pang Church of Christ. Unya, kung ngalan pa lang igo na, di sakto pututanan sila pati Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sayop nga prinsipyo. Falso sinonum, falso sin omnibus. Masayop ka sa usa ka fundamento nga prinsipyo kon baruganan, sayop na daan ang imong prinsipyo baruganan sa inyong simbahan, sayop na ang tanan imong gibarugan. Mao na di asa lagda sa debate ug sa maayong pangatarungan. Now, ako takang gipangayuan og sitas. With all due respect, you have failed because in Psalms 127 verse 1 and Isaiah 2:1-4, wa na maghiskot diha bisan gamay na lang alino nga Church of Christ mo na tinukod ni Kristo. Wa diha. Kay wa na gamita nga official name, ingon manggali ka. Pagpangutanan ako, Mr. Samudal, do you have a factual evidence? Bisan gawa sa Bible nga pamatud-an
nga kanag yung Iglesia ni Cristo nga ngalan sa Cebuano, translation sa Church of Christ, inyo gyud ang gigamit nga official name. Wa kay mapresentar, kay wa man gyud na ninyo gamita. Nga anong gipirmahan man nimo destima, nga wa man ninyo gamita nga official name. Kung makita ni sa Iglesia ni Cristo, sa grupo ni Manalo, nga gipirmahan ninyo ng timaha, taguon lang tanim, basin makiha mo. Anong mga angkon mo Iglesia ni Cristo Bisaya, nga sa resto sa sek, sila raman ini exclusive man nila property nga ngalan. Ni imong angkonon, no, wala masad mo angkon na kay may angkon magkadili official name. Mo nang wala gyud mapamatod ini. Either or mo angkon ka o dili kining tema nga imong pamatudan nga Iglesia ni Cristo o Church of Christ mo Iglesia gitukod ni Cristo. Sumala sa Biblia, wala nimo man pamatud bisan gamay na lang nga pudyot sa kasulatan. Kay wa man pud ka sa referensya, alang-alang na lang tala itong makapresentar ka, ebidensya factual, Securities Exchange Commission, but Alvin, diya. Amog yung official name, duha. Church of Christ, capital C. In English, mangita po kag Bisaya o Tagalog, Iglesia ni Cristo, diapod, o daog lang debate. Daog lang debate kay, kalangin yung ebidensya factual, musibo diri sa Biblia mong gibasa, waman, maulang lapukan kaning debatiha. Huwag yung kay madaw-daw ini karong debatiha, karong kabuntagon, Brad Samudal. Nanahibong kung anong misukol ka, abila kung ang edit mo kining tema. Kay napirmahan ni Brad Samson, niya, gipadayon man day nimo ng Biblia lay atong usab diri gamitan natong Standard Bibles. Nga niuyon ko sa imong Standard Bible. Pero sa dakong kasayon kini mong sitas tanan sa Biblia imong gikotlo hantod sa bagong tugon gikan sa karaan. Mabasa ba da Iglesia ni Cristo singular unya capital proper name ingon ka why mabasa dili official name kay ang mabasa dia plural. Kabalo ka ba kanang plural sa pa plural dili na official name o proper name kay common name na. Nga gigamit nimo gihimo nimo po salim, gikapitalize nimo nga may pamatudan. Dapat utalay mo pamatudan nga mga Iglesia ni Cristo small letter I o Churches of Christ small letter C, maong iglesia nga gitukod ni Cristo, sumalas Biblia. Daog kung talak aning debatiha. Unya kay wa man imo singular official name nga di nimo ang kunon, nalibog na ron mga tao na minaw kung unsa may gipamatudan ini Brad sa modal. Nga ang yang tema gibasa diri sa moderator. Gi-review niya pagbasa sa iyang barog, nag-review na ko pagbasa sa akong cross-examine, klaro gid kay sa naminaw karon nga singular gini nga capital, nga why nang pamatudan kay plural, unya small letter. Mao na diha. Pakyas yun kayo sa modal. Mao nang gikasubo ko. Kay diri sa balang kasulatan, bisan kini ato basahon nimo sitas, mao ra man ning duha ka sitas sa mo nga lig-on kayo. Galacia 1:22. Giingon diri. May balita Biblia, pili-pili po dahil sila Biblia igsoon. Nagtong higayon na mga sakop sa mga plural. Iglesia, small letter I, ni Cristo dito sa Udia. Wala pa gayud mga kita kanako. Mao ba nang humbara ang sakto gyapon sa mga standard nga Bible? Standard Bible gyapon, Galacia 1:22, mabasa ba na diha? Gamit lang kang may balita Biblia sa tapa. Sa wapay may balita Biblia sa 1950s, wa din ni say talata. Naunsa man tao ni Brad Samudal nga bag-ura una pa mga nino simbahan na tukod sa Amerika kay nanang sa mayong balita Biblia nadaan ko nagsalig sa bagong version. Galacia 1:22 King James Bugna version nga mo nimo gusto kay standard. Ingon diri, og wala pahili nga akong naong sa mga iglesia common, plural, small letter sa mga iglesia Saudiya nga diha kang Kristo, di direkta iglesia ni Kristo. Walang dili, mali ang imong hubad. Mausad na sa original nga Griego, dili na singular kay ecclesias na with letter S. Muna napakyas ka. Ang imong Roma 16:16, ikaduha nimong pinakaligon, unya diri ra ba mabasa, Roma 16:16, wa diri giingon nga sa Amerika ug sa Pilipinas, nga mao ni magipasakupan ron. Roma man eh. Mugkutlo gal tag Roma, nagyo kay headquarters sa Roma. Na mangutana ko nimo na uptag time, kinsa man sa imo headquarters sa Roma nga Church of Christ karon dito. Wa man. Kung ni Brad Samudal, napamatuon lang kag imo taga-Baybay City na. Siguro gikan ni sa Amerika imo duda ako, wala wa gid ba madugtong ini bisan gamay. Roma 16:16 ingon diri, pag pangumustahay kamo pinagi sa Nixon nga lok, nangumusta kaninyo ang tanang small letter mga iglesia, small letter gyapon ay ni Kristo. Wa gihapon tong yang tema nga pamatudan, Church of Christ capital singular. Kaya nga gibasa diri plural nga sa Roma man. Sa Roma,
Nya, nangutahan ako nimo kay tanawon yung rehistro niya kung sa Roma ba na rehistro? Wa man na marehistro sa Roma, sa Amerika siguro na basin Pilipinas pag-renew na mo sa inyong rehistro kay wala ba mo kahatag ng Iglesia ni Cristo nga sa Cebuano na Tagalog Iglesia ni Cristo na igwa mo ana makuluro mo anong gigamit na niyo sa debate nga inyo na ngalan Iglesia ni Cristo nga ang mga manalo magrabyado ana. Mo na Brad Edgar sa modal take note sa akong mga punto nga gi-open nimo karon. Kay basin malinggatan nimo nga sayop din nimo baruganan mo balik na ka sa simbahan nga tinuod gitukod ni Kristo dili ka lang tinukod ng tao nga nagsulti ka nga tinukod ng tao dili ta magpasakop kanang tinukod gyud ni Kristo nya karon napamatud-an mga kani imong tema dili ni tinukod ni Kristo kay wa may nabasa sa Biblia. Ningon ko sa Mr. Moderator, tabangi ko hatagi kog sitas kapitulo bersikulo tanan akong pangutana puro kapitulo bersikulo kay sumala sa Biblia wa gyud hatag bisan usa ka sitas. Santa po, ang mapamatod isa sa Biblia. Mudiritso na tagtubaga. Basta mauna to, Brad Alvin. Ito sitas ang yatag ni mo. Okay, pabasa na to sa moderator. May mabasa dito. Bisan usan ni mo kasitas. Kung kaglamsa nga, nagsabot man ta ngayon ng mga dili standard Bible. Mga Bible na sa Iglesia ni Cristo. Muna maigsoon ko, mga Katoliko, mga Church of Christ, ang akong tuyo, dili pagpasakit ninyo. Kung dili pagtugan lang ninyo sa kamaturan. Galatia 4:16, ayaw ko ninyo himuang kaaway, tungod kay misulti lang kung ninyo sa tinuod. Kaya itong kaatbangkan kung nisulti na sa tinuod, maghatag ta nagsitas, kay may challenge ko niya for a showdown. Pag mabasa ng tima, litra po litra, pabasa na ito sa moderator, tildi na ko inimilipatihan mo, naog ko na sa stage, mahatag utala niya kung pa. Wala man. Sa ito pa, ma-affirmar sa affirmative. Muna napakya sa affirmative side. Ikasubo ko Brad sa modal. Kung na may backup ni mo da, basin makahatag aning tekstuha kaning ipirmahan ninyo, mao dahil tayo to siguro galalis mo inyo ba niritukihon ang tema kay mo naglisod gini pamatud-an. Laliman mo igsoon ang tema kung balikon. Pamatud-an ko ang Iglesia ni Cristo singular ha. Capital I. O Church of Christ computerized gini. Wa gyud ma-edit. Church of Christ capital C singular gyapon. Maong iglesia nga gitukod ni Cristo sa malas Biblia. Sumalas Biblia. Gihat pangayuan ako teksto sa Biblia. Why nahatag kay small letter mga plural common name, ang iya proper name, official name, nga wa gyuday sa prinsipyo. Kay dili ra igo ang ngalan nga tinuod na. Nga naman si Kristo nagsulti na. Sayop ng imong prinsipyo, Brad sa modal, because of the principle given by Christ, nga sa maabot ka adlaw daghan mo tungha. Mao na ni kamo katumanan mga Church of Christ tibo kalibutan, nagdala-dala Iglesia ni Kristo. Church of Christ ya daghan kaayo. Mao na ni Mateo 24:5. Pagmatkon kamo nga dili kamo pasalago ni bisan kinsa. Kay daghan ang muhani sa akong ngalan, pasabot magdala sa akong ngalan sa ming balita Biblia. Nga sa pag-ingon na kamo sa Kristo og magpasalaag sa kadaghanan. 24. Kay may manindog ang mga bakakong Kristo og mga bakakong manalagna, magpakitag dagkong ilalan og katingalahan. Aro sa paglimbong kung arang mahimo bisan sa mga pinili. San Mateo 24 versikulo 5, kama versikulo 24. Walang dili ko ang ngalan oy. Yang po lang Church of Christ, Mary Baker Eddy, Church of Christ po sila mabasa mao ra gyud teksto ah. Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, mao ra gyud po teksto ah. Buhat 20:28, Roma 16:16, Galacia 1:22, may balita Biblia. Unya, puro na day musto. Mo lagi nang sayop to imo prinsipyo dikto ka na igo. Patal kay to. Igo na Brad Alvin. Nga ngalan, mabasa iyan ni Kristo, Iglesia ni Kristo, basta mabasa sa Biblia, igo na. Pagbasa, di man na igo. Dili igo eh. Di ta magpalingog-lingog ka muna minaw da, kabalo mo mga audience. Mabuot na ta, kay dagko na ta, di ta batang gamay. Episo 4:14, di ta batang gagmay nga, malipat-lipat lang sa ngadto nga ni, nagkaduali sa hangin sa mga pagtulon ng tao. Di ta malipat-lipat. Kaya nga naman, ang napamatudan ni Brad, iyan ang kaugalingon nga simbahan kung Church of Christ, nga dili ni mao sa Biblia, kay wag yung sinabasa din eh. Kaya kung nabasa pa niya, nga mo na igura, daog na unta na sila. Pag mabasa, Brad Alvin, nga magdala sa ngalan ni Kristo, Iglesia ni Kristo, igo na, litra po litra, mo na ko challenge. Pildi ng Katoliko. Pildi na, oy. Kaya naanagod, igo na, di sakto ka. Sakto po ng Iglesia ni Kristo, kaya nagamit mo sana sa ngalan ni Kristo. Pero ang kamatuuran, natayman ka na lang, Galacia 1:22, wag yung kay sitas na hatag. Ipabasa sa moderator, gibasa sa moderator, why nabasang prinsipyo? Igo na, magdala sa ngalan ni Kristo, Iglesia ni Kristo, tinuod na dayon, bakak na, kay nabasa. Di na may prinsipyos Biblia. Kaya ang prinsipyos Biblia, kinahanglan, pamatud-an mo, dili lang sa ngalan, kundi sad sa timaan, sa kanaiya, nga mapadayunon ka simbahan, nga imong giangko na nagpasakop ka din eh. Onsa man simbahan na,
wa nimo sitasa kay mahadlo ka teksto ha, kahayag pala sa utog-tutok, dili ni kamo. Mateo 16:18. Ingon si Kristo ngadto kang Pedro, "Bosa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Og bisan galing kamatayon, dili gid makabuntog nini." Mao ning sa tima dapat nimo, gitalata nimo ni, gisitas nimo sa tima. Mateo 16:18, Kristo litra po litra nagtukod diri. Ang imo mga sitas, wala may ginigtos Kristo nagtukod. Nagiskot man itong iglesia sa Diyos, mga iglesia ni Kristo, iglesia sa Ginoo. O dili na maway mo na pamatudan. Kung naapan ni namin ron diri nga membro sa iglesia sa Diyos, ang malipay iglesia sa Diyos nga, Brad, kamo mga Church of Christ, salamat kayo, hindi pamatudan da iglesia sa Diyos, kami ra ba na, litra po litra. Dili ra ba na kamo, ang napamatudan ni Brad, iglesia sa Diyos. Sila Suryano ini, mga lipay, o kagalang Churches of God. Manangway na daw yun din taon. Kay Mateo 16:18, wali mo sitasan nga teksto, nga diri mabasa litra po litra, si Kristo nagtukod sa simbahan. Di ninyong gamiton, kay mahadlok man mo sa kamatuoran. Kay nga naman, usay saad ni Kristo sa simbahan nga gitukod. Ug mo ni ilhanan sa simbahan, dili kay ngalan. Bisan gani ang kamatayon o hadis, dili gid makabuntog nini. Anong di mabuntog? Kay ning simbahan na tinukod ni Kristo, itinukod dito ibabaw kang Pedro, nga bato, mao kining simbahan na nga gitukod ni Kristo, di mabuntog sa kamatayon sa yawa o sa impierno. Pasabot magpadayon ni. Unya kamo day ni, nagpadayon mo. Panahon sa 33 AD dito sa Jerusalem, gitukod ang simbahan sa Ginoo. Unya, nagpadayon hantod karon kay pangitaan na nasabtag factual evidence na. Kung di ka makapasitar, wa man badalbin, Biblia man ning ato. Sa to pa di ka makaangkon-angkon. Bisan pag Biblia lang basihanan, dili na necessarily nga kamo na fallacy of non-sequitur. It does not follow. Last That 5 minutes. if you read the Bible, you quote the Bible, it follows nga ikaw na dang tinuod. Paunhan na din kutlo nini. Dili na mao kinahanglan na po factual evidence. Bisan outside of the Bible, pero supporting sa imong talata ang imong gi-quote sa Bible. Okay ra na. Dili kay kinahanglan di ka mo gamit og outside source from the Bible. Unya angkon na lang imo ron kalon diha kay wa makay factual evidence. Pangayuan ka asa man mo sa kasaysayan. Kalang wa pa kamataw kinsa may naguna nimo dito sa Jerusalem. Katong panahon sa inyong katong magtutukod dito sa Amerika wa pa tumataw dito sa Jerusalem mo sa Israel. Namoy kauban dito sa Church of Christ wa man. So dili mo ning tinuod Mateo 18 nga gitukod ni Kristo di mabuntog sa hadis. Nganong di mabuntog sa hadis? Kay ubanan sa Ginoo Mateo 28:19-20. Ingon si Jesus, may tungod sa iglesia sa simbahan nga gitukod, iyag yung tinukod sumas Biblia, dili sumala ni Brad sa mudal. Nga ngalan na, busa panlakaw ka mga tus talang katawan sa kalibutan, ug himuha sila nga akong mga tinunan, bunyagi sila sa ngalan, samahan sa anak ko sa Espiritu Santo, ug tudloy sila pagtuman sa tanan akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi ako, pasabot si Kristo, magauban kaninyo sa iglesia, sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mateo 28:19-20. Dili ni siya mapamatudan kay wa man gini sila connection dito sa iglesia nga gitukod ni Kristo sa Mateo 18. Nang wa gyud gamitan ni teksto ha. Alang-alang tala to gigamit nimo ni Brad sa modal, ug wa ka mo gamit ang argumento nga ngalan ra. Kini pa imong gitalata ni Mateo 18 nya mo nimo dipinsaan, nga mudagan ka Mateo 28:19-20 na atrasan ang tanan nimo nga akong negative side. Dili na ko kapasok. Sa mga imo man lift out, imo man gibiyaan nga mo na labing importante, nining tima imo gipamatudan. Ha? Pamatudan ko nga ang iglesia ni Kristo, o Church of Christ, mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo, sumalas Biblia. O mao ning teksto ha, Mateo 18. Nga sumala man sa imong gitabi, nga wa man nimo ni isulti ning teksto ha, kanang mahadlok man ka. Mahadlok ka sa hayag sa kamatuoran sa utong-tutok, naglagiting karon. Tungod kay di man mo kasumpay ng iglesia nga gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem. Mo nang arin dalay ka sa ngalan-ngalan, Roma 16:6, Galacia 1:22, to the extent mo claim ka, igo na ngalan, tinuod na. Tinuod po na iglesia ni Manalo, o Goban Church of Christ, mo nang nasayop ka sa imong pabarog. Ang imong pabarog nga wa kay sitas natag nga nagtukod sa Kristo, kay kini mo mateksto, wag yun mapilang Matthew 16:18-19, ug Matthew 28:19-20, Isaiah 2:1-4, Psalms 127:1, 1 Corinthians 8:6, 1 Timothy 3:15, Roma 16:6, Galacia 1:21-23, Efeso 5:23. Wag yun diri ikotlo diri nga mao na ngalan nga gitukod ni Kristo. Mao na mo kunik gyud ka sa Matthew 16:18. Mali ang imong pabarog kung di ka mo gamit sa Mateo 16:8.
magpamatudan hino igsoon kay wa man nga gamita, wa sa katakos o kaisog, pagpangahas, paggamit sa Mateo 16:19, pasabot nga dili ni iglesia nga gitukod ni Kristo nga tinuod kini ang gipamatudan ang iya lang simbahan. Last 2 minutes. Iya ra. Kay kung gamit pa unta na siya ni Mateo 18, arang-arang unta. Wa man na gamita sa to pa napamatudan karon sa iyang pahayag sa affirmative nga dili na hindi sila tinukod ni Kristo kay ngalan naman na wa man diri sa Biblia ang prinsipyo nga igo ng ngalan. Mo nang nasayop kay Mateo 28:19-20, ang prinsipyo sa iglesia nga itukod ni Kristo ubanan ni Kristo dili mahalaw sa tanang panahon ang iyang simbahan uban si Kristo di gid mahalaw hantod sa kahangturan pagbalik niya dinhi. Unya Efeso 5:23 siya panggikutlo si Kristo may ulo ang bala sa asawa nga iyang iglesia nga siya ay manluluwas ang simbahan niya pagaluwason. Unya sa to pa ubanan niya kanunay niyang asawa kay di man sila magbuwag. Unya kanang imong simbahan mauna kung mauna asa man sa Biblia nga naabot dito sa Amerika wala magbuwag walay dahi mabasa. Unya abot sa Pilipinas o wa kay mabasa na unya ka wa naman sa Biblia Brother Alvin mao gani na nga ang imo Biblia ra unya di man kakapamatuod gani sa Jerusalem labi pa diri sa Amerika ug Pilipinas kay ikaw may affirmative ron mao na diha amguhan na ron i-realize nga sunod debate magkat-on kagamay nga ingon na naon nimo paglatag Last 40 seconds. paglatagan nimo kanang teksto nga lig-on kaayo nya taman sa ginawa mao na inyong dipinsaan dili kay maghimo og laing prinsipyo igo na ngalan niya maglitra po litra mo niya pagbasa day babasa sa moderator way litra po litra kay sumala mas Biblia ingon na inyong prinsipyo we speak when the Bible speaks we are silent when the Bible silent kay wa may nabasa dapat maghilom ka na karon kay wa man kay nabasa litra po litra wa man kay sitas showdown naman tala to kay napakay sitas pildi nako daog na ka sayo na tala to 10 minutes pa lang pildi nako naog nako kay naaman litra po litra Iglesia ni Cristo capital I singular Church of Christ capital C singular. Time's up. Okay, daghang salamat. Okay. So mga kaigsunan sa way paglangan ang panahon karon mao na pod ang pagpangutana gikan sa affirmative speaker atong igsuon Brother Edgar ngadto sa negative speaker Brother Alben. Okay? Timekeeper, please warn the time. Okay. Kini paghimuon sulod sa 10 minutos. Okay, start. Okay, daghang salamat, Mr. Gitamundok. Naa ba sa tima, Mr. Gitamundok, kapamatud-an ko ang ngalan Church of Christ mong iglesia gitukod ni Kristo? Ang tubag niya na masabot yung tima kay tima pamatud-an ko nga singular ay capital I Iglesia ni Cristo wa magilain. Paminaw, okay. O Church of Christ capital C maong iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Okay. Imong gipirmahan affirmative Church of Christ giripit na puno affirmative Ubo na kay pangutana. Church of Christ capital C mao ni mo pamatudan wali mo pamatud Sa ato pa imo rang banabana nga dunay ngalan. Ani ang Wala tubag sa tima ang ngalan. ani ang tubag dili ba na bana sumala gyud sa litra po litra kay imong gipirmahan Edgar Samudalan Company, affirmative. Kalayo Church of magbubag. Christ, capital C. Why mabasa sa Biblia, capital C, o capital C nga Church of Ako, Christ? pangutana. Why mabasa sa Biblia? Moderator, Wala layo mo na pang kayo mapatod tubag. Moderator, layor kay Okay. tubag, objection. Di objection, di Sige, siya mo iya komentary man- sa akong tubag. Mao may iyang tubag Mo po. may akong tubag, sunod ang imong pangutana Sige, lang. pangutana. Palikaw pangutana, di ka tubag maigsoon. Pamatud, kayon dire. Naabay litrang ang pamatud-an ko nga ang ngalang Church of Christ mao iglesia ang gitukod sumala sa Biblia. Ani ang tubag lagi. Simple ang tubag, simple lang. Naa ba diha? Simple nga tubag. Wa ko mo claim nga na diri litra po litra Oh, wala ngalan. di ay. Pero ang imo paggamit sa Iglesia ni Cristo nga imong gipirmahan, capital C, Church of Christ, masabot. Kay maura na, Okay. namamay mo nabasa sa Biblia. Sakto na. Sa imong gipirmahan, capital C, wala sa Biblia, Church of Christ, So, wala sa Biblia. Mr. Gitamundok. Kanang wala ka pamatod. Nagnigar ka ug wala nako gipamatuod, uyon ka ba? Ano ang tubag? Nagnigar ko nini imong gipirmahan, capital C, Church of Christ. Kay wa kay napamatudan sa Biblia mo nang napakyas ka sa imong Kanang pamatuod. Church of Christ. I-challenge ko nimo ganina sa cross examine. Wa kay sitas hatag, Church of Christ singular, wa sa Biblia. Mo nang ikaw may napakyas dili ako. So wala ngalan Church of Christ sa tima. Mr. Monitor, balik-balik naman ang iya pangutanan. Ipaklaro Tubag lang na ko. Nga, dili kinahanglan basahon Ipaklaro ng lang. ngalan sa tima. Dili kinahanglan ngalan, pero sabto nimo. Ang iusa tima na mo ni. itong ginabitihan. Sambito ni Dili ang tima. wala sa tima, Mr. Gitamundok. Mr. Layo Monitor, kay lupad Ang ang imong tima ato pagtutugan. balikon pagbasa ang Pagbasa, tima. Mr. ha? Moderator. Tanawa niya, moderator, way ngalan. Pamatusan ko nga ang iglesia, capital letter Ay. I. Naklaro ninyo Iglesia niya. ni Cristo, capital C. Si, Or Church of Christ, capital C gihapon, o
capital C po diri sa Christ. Oh, mao ang iglesia, capital letter I. Oh. Iglesia nga Gitukod. gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Di wala kapital C ngayon mo Unya, nabasa sa ngalan. sita sa Biblia. Doon na Dapat kayo nabasa ngalan, nabasa kanina, wala ba man. ngalan, Mr. Wala na Kitamundok? pag-yes ka. Wala Wala lagi kayo pangutana. nabasa. Ako Dapat may dili mga mo lapas pagtutunan sa negative tima. ko. Dili mo lapas sa gipamahayag. Dili mo lapas tima. O, bitaw Lapas nagibasa tima. sa moderator, Sige. kapital I. Nilapas na ko. Ikaw may wag ka pa matuod Ikaw na may rin kapital. nagingon. Okay, sunod pangutana. Sunod pa mo Ako reform your question. gimamatundaan kaniya Mr. Kitamundok. Nga ang magtutukod sa balay. Nga maong iglesia Ginoo. Supa ka ba nga si Kristo maong Ginoo? Ano ang tubag? Wa ko'y supak, ana. Ang gisupakan ako, kanang imong 1 Corinto 8:6, kagihukot nimo sa Salmo 127. So, dili ka supak. Way babasa niya! Dili ka Iglesia supak. ni Kristo. Kasi Kristo Mr. Moderator, wa magtutukod. pa kumahuman. Iglesia. Mr. Moderator, wa pa kumahuman. Ang akong gisupakan, wa pa kumahuman, 1 minute. Ang ngalan. Ang imong Salmo 127:1, balay gitukod sa Ginoo, ang Ginoo si Kristo, 1 Corinto 8:6. Oh. Pero way mabasa, Church of Christ, siya imo lagi sabot-sabot, way mabasa Ang letra akong polita. gipamatunan. Mo nang wag ka Supa kapamatuod. ka sa gipamatunan ako nga si Kristo ang magtutukod sa iglesia. Wala naman ang utana, Mr. Moderator. Okay. Supa ka ba nga si Ay Kristo pamahayag. magtutukod? Ang tubag, wala gi ko musupag, pero kanang imong gitima nga So, Church of natawag na. Christ, Iglesia ni Kristo, ay sa pagsalga, Church of Christ, Iglesia ni Kristo, payak kay na, kanang categorical na pag-state nga Okay. simbahan imong gipamatudan. Way nabasa sa imong talata, tanan sa imong bersikulo. kung Way nabasa, dili, kay kulapa, sunod pangutana. nidaog ka na. Sunod Okay. pangutana. Pangutana. Kung dili iglesia ni Kristo ang iyang gitukod, unsang iglesia ha? Nga mabasa sa Biblia. Ani ang tubag? Ang mabasa diri, wala gyud iglesia ni Kristo nga singular capital I. Kay wag gyud nahuna-huna ni Kristo nga iglesia ni Kristo may ngalan sa ila balay. Kamo rin nagimuhimo niana ang sa kasulatan nagtukod og iglesia pero wa nganli nag-iglesia ni Kristo. Kamo rin ang ngalan nga wa So mapamatud sa Biblia. nagtukod si iglesia, Napakyas ka sa imong nagtukod pangutana. si Kristo dili iyang iglesia. Ani ang tubag? Nagtukod si Kristo ang iglesia pero wala nganli iglesia ni Kristo nilang imong tema kay Dili wa kay mababasa napamatud sa din Biblia sa ang Biblia. iglesia ni Kristo, Bisan sa Mr. katalata wa kay Texas Biblia. Iglesia ni Kristo Mr. Church of Christ. Kitamundok, Mo nang Minaw. napakyas ka dili ni mao imong ipamatudan. Mister Kitamundok, na ako sa akong ipamatunan. Kung dili iglesia ni Kristo ang iyang gitukod, muna akong pangutana. Unsa bang iglesia iyang gitukod? Dili iya. Ang ilang tubag, ang iyang gitukod iyaha. Oh, Iya ni uyo na. Kristo. Pero wa nga Uyo. ni. Mr. Moderator, musalga man siya. Uyo na. Kabantay ko kada mo tubag na gali ko. Sige, ato sa patiwason, ato sa patiwason. Uyo na ka. Ang tubag. O Sige. ayaw sa lagi pagsalga. Ako Sige. tubag. Ang gitukod ni Kristo nga iyang simbahan kung iglesia, iyaha. Oh. Pero ang ngalan o pagkatawgon, dili kapital ang iglesia ni Kristo. Kay wa niya gisulti na sa Biblia sa mga apostol. Ikaw ra niya ana may nagpili. Ang prueba, daghan mo ni pili ana. Puro mo sayop kay dili igo ang ngalan. Mateo 24:5, 24 yung si Kristo. Dili igo ang ngalan. Magdala-dala tinuod na kay mga bakakong Okay. propeta malunga. Muna kamo na pamatudan nimo mga bakakong manalagna. Church Uyon of ka Christ. ba? Sunod pangutana. Uyon ka ba, Mr. Kitamundok? Nga ang plural magsugod sa singular. Ano ang tubag? Ang plural common name, wala magbasihan sa singular. Kay para na stalan dili na himog proper name. Ang dili sa Biblia malang dili na ngalan sa iglesia. Maski kanusa nasulat ng Biblia, dili na mahimong ngalan nga tinuod Kung sa iglesia mangutanang nga gitukod proper ni Kristo. name. Mo nang dili batayan ang imong singular, diretso tas plural nga wa nimo sa Biblia. Kalayo Ang imong sa singular. tubag. Birting layo ah. Dili basihan Asa ang singular. magsugod ang plural sa singular o sa ka plural? Ano ang tubag? Wala sa Biblia mabasa nga ang tanang plural magsugod sa singular. May diretso plural, pasabot dili singular, dili na proper na So, wala sa name. wala Napakyas magsugod ka sa sa usang imong ipabarugan. iglesia, Mr. Kay Kitamundok. wa mabasa ang imong tema sa Biblia. Mr. Way Kitamundok. mabasa sa Biblia imong tema. Mr. Kitamundok, wala magsugod sa usang iglesia ni dito kadaghan? Ano ang tubag? Mao lagi na akong ingon nimo ganina, bukod ka Mateo 16:8. Tubag lagi, pero- Dili kay mo diretso kas plural. Ikaw may nagsugod na gihimo nimo ngalan nga way mabasa na sa Biblia kay common Okay. na plural na. Di Mister. diretso kas plural. Dito, okay. Oh, mo na itubag sa Okay, pangutana. lain pangutana. Wa kay na pamatudan. Time na? Sige ba, sige ba. Okay. Napay, you still have 3 minutes. Sige, hulat Mr. pa. Kitamundok, ang atong ginibatihan, ang iglesia nga pagatukuron pa o ang iglesia ang natukod na? Mao bitaw ng tubag, gitukod ni Kristo sumala sa imo atong tema gipirmahan. Ang imo na pamatudan, mga iglesia small letter I, wa diri sa tema iglesia ni Kristo Okay. capital I singular. Wa kay na pamatuloy kay na pamatudan pali mo daog ka lang ganina linaog na kun uli na ko sa Cebu Wala ka karon. lang kasabot, Mr. Mo na Kitamundok. napakyas ka. Okay, gigamit nimo Mateo 18. Pila ka iglesia ang gitukod diha? Ani ang tubag, usa ka iglesia pero wala Okay. nganli. O usa ka sa iglesia nga, iglesia ni Kristo singular. Wala nganli ikaw rin nagalan. Okay. Kaya gingalan na iglesia ni Kristo Ni plural. Angkon. Wali niyo gamit ang plural. Kami lang plural.
singular. Ang Kami po na connection. singular, sumala sa Biblia. Ni Tingin angkon kamo. siyang usa lagi. Sa itong pagikan sa usa, nahimong plural pagkatukod na Mr. Kitamundok. Alang tubag, ayaw milang sisi sa Mga imong iglesia pangutana. ni Cristo. Ayaw milang sisi sa imong pangutana. Gikan sa singular, pero ang singular, dili lagi ka imong tema, Iglesia ni Osmond Cristo. ko pangutana. Ang iglesia na singular, wala mga Osmond Iglesia ko ni Cristo. pangutana. Aron Kaya maklaros, ano, mga mga tao. Iglesia ni Cristo dia plural. Okay, Okay, pangutana, pangutana. pangutana. Napakyas ka sa imong pangutana. Usmon pangutana. Ano tagpangutana nga Pila naman? ka iglesia. Musa, naklaro. Nagsugod ang iglesia sa usa. Ikaw minagingon. Matthew 17:18. Pila ka iglesia. Mr. Moderator, gitubag na nako, usa, ubog tong iglesia, pero wag yun gali sa Biblia, letra po letra. Iglesia ni Cristo Capital I, Church of Christ Capital Pero C. sa diyan Wag yun gali natugod sa na. Biblia. Ikaw Pero na sa diyan nagalan. natugod na. Mga Mga sayop, iglesia ano ni mong Cristo. pamatuod? Napakyas ka, kay wayang ngalan niya. Usa ka iglesia, pero dili na kamo. Kay Matthew 24:5 ug 24, mga bakak nga manalagda, magdala sa ngalan ni Cristo Capital Okay. Capital C. Sige, lain nga Mga pangutana. bakak nga manalagda. Matthew 24:5, Last 1 minute and 24. 30 seconds. Supa ka ba nga mabasa ang iglesia ni Cristo sa Biblia? Ano ang tubag? Labihan akong supag negative kay kini mong tema, Iglesia ni Cristo Oh. pamatud. Wala lagi ni sa Biblia singular nga diretso. Gihatagan Pero talaga na kini plural. church nga mohatag kag Na teksto. plural. Ayaw na usbay mo Mag-plural pangutana. na singular. Ingon Iglesia ni pag Cristo, singular. Supag ba ko yung kusupag ko sa singular, kay imong tema gipamatudan ganina ra kang nidaog kung nabasa ba nimo sa Biblia. Ginigar na ko kay wag gyud kay nabasa kay imong prinsipyo. Kang kinsang Iko iglesia, na ngalan. Mr. Kitamundok. Iko na ngalan pero di Mr. dahil sa Biblia. Kitamundok. Iko na ngalan Matod kay daghan nimo, pagkalang ngalan ni pangutana. Cristo. Okay. Mga bagakong manalagang Ay, Mateo utang oras, Mr. 24:5. Kitamundok. Sunod nga pangutana. Kanang pag-ingon ni Cristo sa Matthew 16:18 nga usa ka iglesia nga mingingon. Kang kinsang iglesia na, Mr. Kitamundok. Balik na sa Mr. Moderator, Kang gitubag ko na kinsang lang. iglesia, tumaga lang. Iya dalawa. lagi na ni Kristo. O, Wala mo iglesia ni gamita. Cristo, ni Angkon. Ayaw lagi salga, Ani lagi mo Angkon ni na. kadaot, di mo kay Iglesia mutubag ni Cristo lagi. Igo lagi, pero wala ni mo gipamatudan nga iglesia ni Ah. Cristo. Gidiretso ni mo kapital I, kapital C, kay dili. Ikaw, Mr. Mao dia sa Kitamundok. Mateo 16. Mr. Kitamundok. Kaya way mabasa ng Mateo 16. Iglesia ni Cristo singular kapital. Napakyas ka sukad paganina. Mr. Kitamundok. Oh, mo na tubag sa punta na wa kay na Ang Matthew pamatudan. 16:18 Napakyas ka. giangkon nimo iglesia ni Cristo. Oh, So lagi. klaro, uyo na di ka nga iglesia ni Cristo. Ano ang Ang tubag? Matthew 16:18, iangkon ka. Paminos Tubag tubag. mga tao, ingon ka kang kinsa iglesia ka kang iglesia ni Cristo. Paminos, Usama tubag. na ka iglesia. Uyo na Okay. ka nga Tubag. iangkon ka. Niyang tubag. Oh, nang tubag paminos sa isog salga. Oh. Niuyo na kung kaiyan ni Ayun ang Kristo. tubag. Time Ang na. among isupakan, kaning iglesia ni Kristo kay wa mabasa sa Biblia, kay imong gipamatudan. Muna napakyas ka sa imong Time's up. pangutana. Okay, so mga kaigsuonan, at least nabati nato ang mga mainitong pangutana o mga mainitong pong tubag gikan sa atong mga debaters karon. Og